Séquence 1. Le langage de l'image. L'image, preuve apparemment tangible de la réalité, est bien souvent trompeuse. On peut lui faire dire facilement le contraire de la vérité fixée sur la pellicule. Au moment de la prise de vue, qui est déjà un choix, une limitation. Le traitement de la photographie va rendre multiples les significations possibles d'un même document. 3 techniques principales sont à retenir. Le cadrage, mise en valeur d'une partie d'un cliché. En éliminant les autres parties, on peut en changer la signification. La retouche. Transformer un visage, éliminer un arrière-plan, etc. On peut aussi détourer une partie d'un cliché pour ne garder par exemple qu'une silhouette. La légende. Les exemples abondent de photographies d'agences publiées dans différents quotidiens le même jour et dont les légendes transforment radicalement la signification. C'est la légende, et l'article accompagnant la photo, qui donne tout son sens à l'image. L'image de presse, et en premier lieu la photographie, n'est pas un accessoire. Elle est bien souvent information autant qu'illustration. Crochet ouvrant ... crochet fermant ... Elle s'adresse à la sensibilité, elle provoque le choc psychologique, alors que l'écrit s'adresse principalement à la raison. Ainsi les photos d'accidents meurtriers, d'atrocités des guerres, de catastrophes sont parfois aussi parlantes qu'un long article. Yves Aguet, Jean-Michel Croissando. Lire le journal, édition. F. Peleby, 1979. تسلسل واحد. لغة الصورة غالبا ما تكون الصورة التي تبدو دليلا ملموسا على الواقع مضللة، يمكننا بسهولة أن نجعله يقول عكس الحقيقة المثبتة في الفيلم في وقت التصوير، وهو بالفعل اختيار تقييدي. ستجعل معالجة التصوير معاني متعددة ممكنة من نفس الوثيقة. يجب تذكر 3 تقنيات رئيسية: تأطير، تسليط الضوء على جزء من اللقطة من خلال حذف الأجزاء الأخرى، يمكنك تغيير المعنى، التنميق، تحويل الوجه، إزالة الخلفية، إلخ. يمكنك أيضا قص جزء من الكليشيه حتى لا تحتفظ به، على سبيل المثال من صورة ظلية، الأسطورة. هناك العديد من الأمثلة على صور الوكالة تنشر في صحف يومية مختلفة في نفس اليوم، والتي تحولت أساطيرها المعنى بشكل جذري. هذا هو التعليق والمقال المصاحب للصورة، مما يعطي الصورة كل معانيها. الصورة الصحفية. وفي المقام الأول التصوير الفوتوغرافي، ليست ملحقاً، غالباً ما تكون معلومات بالإضافة إلى توضيح. يهدف إلى الحساسية، يسبب صدمة نفسية، في حين أن الكلمة المكتوبة موجهة أساساً إلى العقل. هكذا صور الحوادث المميتة، فظائع الحروب، الكوارث في بعض الأحيان معبرة مثل مقال طويل. إيف أجوس وجان ميشيل كرواسندو. اقرأ الجريدة. محرر، اف بي لوبيز، 1979.